Mayong adlaw, arestado ang ilang top 8 regional level ug top 6 city level high value target sa dakbayan sa Davao. Atol sa gilusad nga bypass operation sa kapulisan. Nginahitabo adlaw nga Martes, Agosto 20 ning tuiga sa Emily Homes, Barangay Kabantian ning syudad. Ang mga dinakpan na ilang nga si alias Kuya, top 8 regional level, 33 anyos, residente sa Purok 1, Danipas, Labisma, Bislig City, Surigao del Sur. Ug si alias Nesty, top 6 city level, 42 anyos, ug residente sa Barangay Uyaan, Madamba, Lanao del Sur. Silang duha pulos gikonsiderang high value individual. Malampusong napalitan ang duha og mga pakete sa gituang shabu nga nagkantidad og 1,432,620 pesos. Gawas niini nakuhaan sab sila og .38 caliber sa armas nga dunay mga bala. Balog na karon ang mga dinakpan sa Police Station 5 o gikatakdang mag-atubang ug kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug sa Republic Act No. 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Usa ka samdan nga miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG ang nadakpan atol sa engkwentro tali tropa sa gobyerno sa Barangay Mananumdaan, Medina, Misamis Oriental niadtong Domingo, Agosto 18 ning tuiga. Lakip sab sa na-recover atol sa mga operasyon ng usa ka backpack nga dunay supplies ug potential intelligence materials. Giatagan sab dayon og ginanaling atensyong medikal una gidala sa ospital ang samdan nga NPA member. Una niini usa ka M16 rifle sab ang nakuha sa mga sundalo atol sa lain pang engkwentro nga nahitabo niadtong Agosto 16 sa Hingoog City. Gidaig sab sa 50th Infantry Battalion ang mga sakop niini sa padayon nilang pagpaningkamot aron nga mahurot na ug mapugos nga mobalik sa sabakan sa gobyerno ang nabilin pang CTG members. Ug mao kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.